DM i maraton også her, som en del af Copenhagen Marathon. Og vi glæder os til at se, vi skal have på pose. Senest brød Sebastian Sauer den ikoniske 2 timers på maratondistancen til maraton. I dag står vi efter at se, om det er muligt at få en ny rekord på Copenhagen Marathon-distancen. Vi elsker det guld! Både i forreste, men også til jer, længere nede i feltet. Med de ikoniske balloner er det nemt at finde den pace-gruppe, som man gerne vil tilhøre i dag. Og vi går over til Let's hear it! And the race is on! 42.195 kilometers right through the iconic streets of Copenhagen. Today, you are part of something big. Today, you are Copenhagen. Welcome to race day. Jeg tror, der er fint. Ganz viel Erfolg. Ich hoffe, das Herz, der Körper, alles macht mit. Smaller streets, iconic castles, towers, and the skyline of Copenhagen. So take it all in and see how much you recognize when you get your belly. It's a great resurrection. A little bit too Throughout the room, we've lined up 13 power zones of good energy, good music, and plenty of entertainment. So leave your earphones behind here in Runners area and take in the full experience out there on today's route. This is Copenhagen Marathon. Welcome to race day. vi skulle være deroppe.
So, we are going to make sure to have your start number safely put on your belly, on your front, over your waist. That's the way you make your time. Your final competition. Ja, jeg skal løbe. Bare skal tage sådan noget. The only us can go in. Jeg skal have lyst. Ja, det tror jeg. Det gør det for dig, Blå. Guys, let's get moving with always the front. Men nogen vi lidt kender i forvejen. Hast du dein Handy an? Ja. Ich rufe nochmal an wegen Kilometer 33 Projekt bei dir an. Schau mal. Okay, Spaß. There is the big, the back space. Der har været frost. Der kan se, hvor mange der skulle hjælpe her. Are you running it? Bevæger op til startlinjen. Vi skal lige have pumpet noget energi ind i den korte startkurve. Er I klar til at løbe, venner? Sådan skal det være. Østre Allé koger her i København. Det er formiddag. Foran jer venter en skøn dag. Skønne timer i København og Frederiksbergs gader. 4 timer og 20 minutter. Vi ses her på Østre Allé igen. 4 hours, 20 minutes. The great balloons are running over the start line just right now. Have a nice race, have a nice day in Copenhagen. Enjoy it. Enjoy the race. All over Copenhagen and Frederiksberg, participants and the spectators are cheering for you all the way around. We are looking at the Francis! Det er godt. Og det er godt.
mit.